महामंत्र आगरु हरे कहीं कहा जाए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 1850 मसीह सची देवी गर्भर जन्म है नित्यानंद गौरांग ठाकुर आउ कलिजुग महामंत्र के गान करने से सन्यास वेश धारण कले। कलिजुगर महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे महामंत्र के गान करने सची देवी गर्भर जन्म हेले गौरांग ठाकुर आउ कलिजुग महामंत्र के गान कले तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे बेले प्रथम रे हरे कहीं लगला कृष्ण नाम 100 थर जपिबो जहा राधा नाम थरे जपी देले ताहा भगवान श्री कृष्ण सदा सर्वदा राधा को आगरे रखिछन आ कृष्ण पछे पछे अछन बोल तो हरे रो अर्थ हला राधा। अच्छा अच्छा राधांकर नाम जिते तुंडरे गान करथिले आमे जिते पाप करथिले भक्ति मन एक चित्तर जदि रा अक्षर बोली कर गुटे शब्दटा उच्चारण करमु हमर शरीर अधा पाप खंड नहीं पूरा खंड नहीं बा बोल तो कृष्णंकर आगरे सदा सर्वदा राधा थिसन आ राधा हरे रो अर्थ हैला राधा राधा तेनु करी सर्वप्रथम हरे कृष्ण 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 आगे लगी थी हरे पछे लगी थी राधा सब बेले आगे आगे कृष्ण हरे लागला आ फुलर कथा आजिकाली मक्सिर मासे माँ मैंने मक्सिर गुरुवार बसाला दिने संध्यारे फूल तुली कर आनी कर रखी देसन और लक्ष्मी पूजा करसन मां बेले सेटा बासी ही जैसी सकालु से फूलटा भगवान को जेते ग्रहण कले मध्य सेटा भगवान ग्रहण नहीं करन बोलो तो केवल दुईटा फूल बासी नहीं है केन फूल स्वर्ण चंपा आ पद्म फूल फूल के तुलबार आगरु माँ माने समस्त ध्यान देवे जात्री माने फूल दुईटा नियम अच्छे तुली गाधी कर तुल्ले भी शुभ नहीं गाधी कर तुल्ले भी शुभ गाधी कर तुल्ले तो शुभ एका आए जदि नहीं गाधी कर फूल तुलुछन बोले जिन वस्त्र रे सुई थे माँ माने से वस्त्र के त्याग कर अन्य वस्त्र धारण कर माँ माने फूल तुलबार कथा बोलो 2 नंबर रे फूल तुलला समय रे चपलटा पिंधी कर हमें फूल तुलबाटा नहीं से 3 नंबर आमे फूल जिते बेले तुली जिमा नखरे छिंडे कर फूल तुलबाटा नहीं 4 नंबर रे काहार बारी ठारू चुरे आनी कर फूल भगवान के ग्रहण नहीं करा मालिक के कहब पूजा पाई फूल नौछे मालिक मना नहीं करे पूजा पाई जे कोनो से फूल चोरी करी करी आनबाटा नहीं ए पिला तो इटा होचे फूल मान कर नियम माने केते दिन पर बोले फूल खाली 2टा फूल बासी नहीं है नहीं सब फूल बासी है स्वर्ण चंपा एवं पद्म फूल बासी नहीं है आ उससे फूल के आजिकाली माँ माने केतड़ा जबड़ा ही बोली कर फूल के पानी रे धुई देसन और भगवान के ग्रहण करसन पानी रे भिजावटा उचित है कि अनुचित है बोले पानी के आमे जदि भिजे देमा फूल के जदि धुईमा बोले पानी रे जल नारायण थिसन वरुण देवता थिसन तांकु सर्वप्रथम अर्पित हो जासी से आगे तांकु चढ़े देसना आ परे भगवान को ग्रहण कले सेटा भगवान नहीं सुना बुझी पारु छ हां गुटे जिनिस गुटे को खाइबा पय देथिबो तार ऐठा और कहा के देबाटा नहीं तेनु करी करी जल रे जदी हमें भिजै देमा बिले सेटा अन्य लोक को चढ़े देला संग समान हो गेला जल नारायण एवं वरुण देवता को तेनु करी करी फूल के धुई कर चढ़ाबाटा नहीं हां
তো তুমি যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্র বলে तुमको मैं कथा के पचरा में काने पत्रा बको माई राधिका बोइले मोहन सुन कही देव माता पिता पूर्व जन्म दे मोहन सुन କରିଥିଲେ ତୁମର ମାତା ପିତା କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲେ ତୁମର ମାତା ପିତା ବନ୍ଦୀ ଘରେ ହେଲ ଜଗତ କରତା ଯେ ତୁମର ମାତା ପିତା पथन मोर कला कान हो होई की राधा माई मोर सुमन तुम्हें तो देवकी गर्भर अष्टम गर्भरे जन्म है हां हां देवकीर छोड़ गर्भवती कंस विनाश कर विनाश कर देले तुम्हें 8 नंबर जन्म है माँ देवकींकर दुख कष्ट के बारण करबा पाए हां हां जिन माँ तुमको 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी कर पुत्र सुख पाई बोली को जन्म कला हां हां माँ तो पुत्र सुख नहीं पाइला नहीं पाइले जन्म हैला मात्र के तुम्हार माँ के छाणी कर तुम्हें पले गल बोले बोले यशोदा घर के आ तुमर माँ बापा हेन्ता काए पाप करी जे कंस ताको बांधी करी माड़ मारुथिला आ तुमे बंदी घरे जन्म हैला जन्म होइथिलो जेन माँ तुमको जन्म कला से तको पुओ बोली कर तुमको ग्रहण नहीं करी पाले हां हां आ जेन माँ यशोदा एवं नंद नंदराजा तुमको जन्म नहीं करी करी से पुत्र रूप रे पाइला पहले आगे तुमर देवकी मार कर कथा कह तापरे बसु काना को यशोदा नंदराजा माही गो माई कम से कम भंजा आइले बोली स्नेह ममतारे घर के डाकी थी तो बुले टिके बसे थी तो गो माई दही लवण टिके खोई दी तो आ तापर जाना पचरे दिले कहि थी गो माई सुनो चलो हां पिला के परे घर के डाकी थी तू उलगन दे थी तू तापरे दही लवण देने परे से माने खाई कर जीवे बाबू सखा पुराण कहला सखा अतिथि देवो भव माने अतिथि भगवान संगे समान है अतिथि होइले निराश सकल धर्म होय नाश खोजे आमर ओडिया कवि माने गुटे पता लिखले दिन बेले जिए आसी ताहाके कहसन सोर आ रात बेले जिए आसी ताहाके कहसन चोर दिन बेले आसला लोक मन को अतिथि भावरे ग्रहण करा जासी आ रात बेले जिए आसी ताहाके चोर बराबर तुम करा बोला हेती लगी त रात्रि बेला जे प्रश्न पचरे छे नहीं नहीं ताहिले सुनबो गो माई आग श्रीकृष्ण बोलंती गौरसवती पचारिल माता पितां करिति आहा आदित्य कश्यप गंगा कूलरे तपस्या रे रत थिले भलरे गो गो माता सिमिलीला तपस्वी कुश भक्षण करन्ते कोप कले दुई जन राधा माई गाबंगु कहले बंधन माई गो बाबू गो इटा हला सत्य जुगर कथा सत्य जगर हाँ हाँ मोर माँ थिले आदि एवं बापा थिले कश्यप अच्छा आदित्य एवं कश्यप तो से माने काना करथले नदी तटरे जाई करी कुशकर को सोके दे करी तपस्या रे बसी छन को कुछ खरा बेले काना गो कुशकर बोले बोटू गोजन का बिहा दिन आमुट रे लोगा तुमर माँ बापा काटी कर सुके दिले और तपस्या करिथिले होय होय तो सेते समय रे कपिले नामक गुटी गाय आसला आ तांकर कुशकर टाके खाई दी गाय खाई देला हाँ हाँ फिर केनता कली तो जितबे तपस्याटा भांगी गला गो माई आगो मारो मारी ऋषि बंधन कले सुर बिगाई गे ताहा देखिले गुरु सेवा करी गए ज्ञान पाइछि मु तते देवी बुझाई राधा माई सुनु थाओ मन देई
ଏବଂ କଶ୍ୟପ କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ କପିଲା ଗାଈକେ ଗୋଟେ ଖୁଟାରେ ବାନ୍ଧି କରି ମାଡ଼ ମାରୁ ହଁ ହଁ ଓ ତାଙ୍କର କୁସ୍କର ଖାଇଦେଲା ଯେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ମାଡ଼ ମାଡ଼ ମାରୁ ମାରୁଛନ୍ ତ 10 ହାତ ଦୂରୁ କପିଲା ଗାଈର ମା ହେଲେ ସୁରଭି ଗାଈ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସୁରଭି ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲି ସାମାନ୍ୟ କୁସ୍କର ଟିକେ ଲାଗି ମୋର୍ ଝିଅକେ ଏତେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ ବଇ ଆଉ ରାଗରେ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସାପ୍ୟ ଦେଲେ ବୋଲେ ସୁରଭି ଗାଈ ସାପ୍ୟ ଦେଲେ ଋଷିଙ୍କୁ ହଏ ହଏ କାଁ ବୋଲି କରି ଆଗ କ୍ରୋଧେ ସୁରଭି ସାପ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କଂସ ହସ୍ତ ବନ୍ଦୀ ହେବୁ ବୋଇଲେ ଆଦିତ୍ୟ କଶ୍ୟପ ଏ ଦୁହେଁ ଜଣ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ହେଲେ ପୁଣ ଗୋତ ଆଗା ଦେଲି ବୁଝାଇ ଆର୍ଗ ପୂର୍ବ ସାପ୍ୟ ପାଇଁ ଭୂଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତେ ରହି ରାଧାମାଇ ବିବିସର ଗୀତେ କହି ଏଡେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ହଁ ଗো ମାଇ ପୂର୍ବରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି କରି ଏ ଜନ୍ମରେ କଂସ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ବୋଲି କରି ଏ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲା ହଏ ହଏ ଇଟା ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର କଥା ଗଲା ଏବେ ଯଶୋଦା ଆଉ ନନ୍ଦ ରାଜାର କଥା ମାନେ ପଚାରିଲେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଅ କରି ତାହେଲେ ଶୁଣବ ତ କହତ রাধা মাই শুন মোর কথা আগ মূর্খ পুনরুচে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুন মোর কথা ত্রেতয়ারে মুহি শ্রীরাম পিতৃ সত্যে গমিলি বন পঞ্চবটি ঠারে সীতাঙ্কু হরাই আগ ভ্রমিলু বণরে করিণ চিন্তা রাধা মাই শুণ মোর কথা মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুণ মোর কথা মাই গো ত্রেতয়ারে যেতেবেলে মুই রামচন্দ্র থিলি গো ধন তুমি থিল সীতা। মোর সীতা তো পঞ্চবটী বনরে যেতেবেলে রাবণ তমকু চোরি করে নিয়ে গলা তো সেই বনরে আমি পঞ্চবটী বনরে লক্ষ্মণ আউ রাম কাଣା করুথুলু তমকু খোঁজুথুলু সীতে সীতা বলি করে যেতেবেলে ডাকুছি সেই সময় কাଣା হেলা କାଣା ହେଲା সুবাহু গোপাল থিলা গো আম্বঙ্কু ক্ষীর পান দেলা সুবাহু গোপাল থিলা গো আম্বঙ্কু ক্ষীর পান দেলা ভগতি গীতরে মাগিথিলা বর আগ বর চাচি দেলু বুঝিবে শ্রোতা রাধা মাই শুন মোর কথা আগ মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা রাধা মাই মাই গো সুবাহু নামক গোটে গৌড় লোক থিলে ଗୋପାଳ ହଁ ହଁ ତ ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଇଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆମ ରଶ୍ମି ବାଲିକା କଲାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲା
ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମନ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଉ ଏକବାର। ହରି ବୋଲ। ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏକବାର। ହରି ବୋଲ। ଆୟୁଷ ଦେବୀ 120 ବର୍ଷ ପରମାୟ କରନ୍ତୁ ଏକବାର। ହରି ବୋଲ। ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋ ଏକବାର। ହରି ବୋଲ। ହରି ହରି ବୋଲ। ହରି ବୋଲ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୋପାଳ ଘରକେ ତୁମେ କାଇଁ କରିଗଲ? ତ ସୀତାକୁ ଖୋଜି କରି ତ୍ରୋଷାରେ ସୁବାହୁଙ୍କର ଗୋପାଳଙ୍କର ତାଙ୍କର ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଓହୋ ତୁମେ ତ ସେଇ ସମୟରେ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ମାଗିଥିଲେ। କାଇଁ ବୋଲି କରିବାର? ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଝା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଏ, ଯଦି ତୁମ ପରି ପୁଅଟି ଯଦି ଆମ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେତା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାତା ଭାଇ। କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ আর বরদান মাগলে রামচন্দ্র সুবাহু গোপাল। তো রামচন্দ্র কা বলে এই যুগরে তো সম্ভব নাই মুই কৌশল্যাঙ্কর উদররে জন্ম গ্রহণ করেছি। এই সারিছে দ্বাপর যুগরে দেবকীঙ্কর গর্ভরে জন্ম হেমি আউ তুমি নন্দ যশোদার উপরে জন্ম হেতিবা আউ তুমি মতে পুଅ বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ ওহো এরা কথা দেইছিলে সুবাহু গোপালকে বলি করি নাই কে मेरे को क्या मेरे जी মাই গো আগ দ্বাপরে যশোদা হেলে গো আম্বঙ্কু ক্ষীর পান দেলে দ্বাপরে যশোদা হেলে গো আম্বঙ্কু ক্ষীর পান দেলে ভকতি চিতরে মাগিছিলা বর শ্রোতা রাধা মাই শুনো মোর কথা মূর্খ গুণ রুচে পুরাণ গীতা রাধা মাই কথা राधा माई মোর কথা মূর্খ তুমি ঠগড়ি মাত্র হেলো জগড়ি ঠগড়ি তুমি ঠগড়ি মাত্র হেলো। ভাল আছে ভাল আছে। মাই গো তো রামচন্দ্র বরদান ଦେଇଥିଲେ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳକୁ ବୋଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନନ୍ଦ ଆଉ ଯଶୋଦାର ଉପରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ପୁଅ ବୋଲିଥିଲେ। ଏଟା କେନ୍ ପୁରାଣ ଅଛି ଜାଣିଛ? କିନ୍ ପୁରାଣରେ ଗୋପାଳ ଓ ଗାଲେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଗୋ ନାରୀ ରତନ ଗୋପାଳ ଓ ଗାଲେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଗୋ ନାରୀ ରତନ ବୋଲେ ବିଭୀଷଣ ଡଙ୍ଗର ପଡ଼ାର ନ ପଡ଼ି ପୁରାଣ ରଖିଛି ତା ରାଧା ମାଗେଶ୍ୱର କଥା ମୂର୍ଖ ଗୁଣ ରୁଚେ ପୁରାଣ ଗୀତା ରାଧା ମାଗେଶ୍ୱର କଥା। চিরি দেবা গরু চিঠি ধরে পড়ি দেখ ভুলি যাবা ଭଲ ପାଇଛି ବାବୁ ହଇକି ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣି ମୋର ରୁଦ୍ରମଣି ମାଇ ଗো হইকি মোর কলিয়া পিছু ମାଇ ଗো ଯେ ତୁମେ ଯାହା ପଚରାଲ ମୁଁ କହିଲି ଗো ମାଇ ଏବେ ତ ମତେ ଘର କେ ନିଅ নাই গো ফিরা তোমাকে ସଖା ଦିଆ କେ ବୋଲସନ୍ ଦିଆ
অদিয়া কে বলছন কাট দিয়া মাই ঘর কে আমি भी গুলো কথা বললাম কাহে কথা ইতি এন্তা কাহে কথা পত্রা বলি বলি এই তুমি দুইটা যে পচরা পুচরি হব আরে আমি দুইটা এতে খাক মুটলে মুটলে ঠিয়াও ঠিতে তুমি भी পচরা পচরি হিয়ানি আমি भी হেমো বলছে যে কা করব পোতা মাই গো और तुमने खेटू छे ना प्रश्न पचरा बलागी ধনক মই তোমাকে সুন্দর কথা রে পদরামি গো মাই কেনতা কথাটি আগো শ্রী কৃষ্ণ বলন্তি শুনো গো মাই আরো সুন্দর আগো পচারুচি প্রশ্ন দেব বুঝাই সুন্দর কথা গুটে পচারিব ভূমি রজবতী বর্ষকু থরে স্ত্রী রজবতী গো মাই মাসকু থরে কেউ রজবতী দিনকু থরে যে এ কথা দিও বুঝাই শুনিবে পণ্ডিত ভাই রাধা মাই পুরাণ দেব বতাই ধন্য বাবু ভূমি রজবতী বর্ষকু থরে হা হা স্ত্রী রজবতী মাসকু থরে থরে কেউ রজবতী প্রতিদিন থরে 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 के थोरे नहीं देखिले नहीं लगे झुमुरा কানা কে मोर जिनिस কিয়ে প্রতিদিন রজবতী হেসি এই কথাটি কি কহ सबुदिन केन हेसी जे কথা कहब कहन ও আরে আমার মিলে নেই সেকে বিলাই হ্যাঁ আছেন কে গুডু আগ ধীর মনে শুনম আগ মোর মোহন একাম্র বনর কথা কুর্তি বাসবেনি দত্তক মারিণ শৈলে পার্বতী মাতা আগ মহাদেবতী উঠাইবা মাত্রে পার্বতী কহনি বাণী কাতর আহে মহেশ্বর প্রিয় মোকে পাণে শুণ গনিল মণি পিতা পুরাণ দেবে আনি যে শুণ গনিল মণি হয় কি রাধা মাই দিনে মা পার্বতী কূর্তিবাস দত্তকে মারিকরি অরণ্যরে শৈতি আহা হা মহাদেব যাইকরি মা পার্বতীকে উঠাউছন তো পার্বতী কহিলে হে প্রভু দেবদেব মহাদেব महादेव শোষরে মোর দেহ থরি থরি উঠুছে উঠিছে প্রভু মতে পানি টিকে দিও পানি ଟିକେ দিଅ তো সে জায়গায় পানি নেই থই মহাদেব কানে কলি আনিছ କଣ କରୁଥିଲେ আগ ত্রিশূল মুখরে পর্বত বিধারে বিন্দু হ্রদ নির্মা নীলে পার্বতী মুখরে জল সমর্পিণ পার্বতী জুটি রবি সারে লিঙ্গ যে স্থাপন আতর করিবা পাই সর্বতীর্থ কুছে রকালি আনিলে বৃষভ হস্তরে যায় ପାର୍ବତୀ ପାଇଁ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ତ୍ରିଶୂଳରେ ପର୍ବତ ମାରି ପାଣି ବାହାର କଲେ ସେ ପାଣିକୁ ନେଇକରି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ପାର୍ବତୀ ପିଇକରି ତାଙ୍କର ଦୋଷଟା ମେଣ୍ଟେଇ ଆହା ତ ମହାଦେବ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏ ପାଣି ତ କେବେ ନେଇ ଅଟେ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବା ହଁ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ କରିବା ତ ବୃଷଭକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ବୃଷଭ ସବୁ ତୀର୍ଥକୁ ଡାକି ଆଣ ତ ବୃଷଭ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ ସମସ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଶକେ ଆସିଲେ ତ
ଯେତେବେଳେ ଗୋଦାବରୀଙ୍କର ପାଶକେ ଯାଇଛନ୍ ହାଇ ଗୋ। ଗୋଦାବରୀ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଗ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଦେଖ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ନ ଆସିଲା ଗୋଦାବରୀ ପ୍ରଜାପତି ମୋହି ହୋଇଛି ମହିଳା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରି सब आसिर शिवଙ୍କୁ କହିଲା ଗୋଦାବରୀ ନ ଆସିଲା ପ୍ରଜାପତି ମୋହି ହୋଇଛି ବୋଲି ନ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲା କଳାକାଣ୍ଡ পৈকি রাধামাই প্রেম শিলা ଯେତେବେଳେ ଗୋଦାବରୀଙ୍କର ପାଶକେ ଯାଇଛନ୍ ବୃଷଭ ତ ଗୋଦାବରୀ ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହିଥିଲା ହଁ ହଁ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଶେ ମୁଁ ଯାଇ ନ ପାରେ जो कहीदेबु महादेव को मुई रजवती रजवती हिचे। असत्य कथा कहला हाँ हाँ तो जितेबेले वृषभ आसिकरी महादेव को जनौछन हाँ हाँ महादेव कर्मे कर्मदायक गोदावरी मिथ्या कथा के जानी पाइले आ क्रोधरे जर जर हे गले महादेव आर काने कोले एहा परे हर क्रोधे सप्य देले आलो गोदावरी सुनो मिथ्या है सत्य रजवती होई रही था चिरदियो चिर दिन गोदावरी लिंग पुराणे प्रमाण लिंग पुराणे प्रमाण नंदे कहे अधम धन मोर कलाकांड हई कि राधा माई मोर सुमना शुणुच हय हय गोदावरी को महादेव अभिशाप देइथिले बोली हे रजवती नहीं करी असत्य कथा कहला रे गोदावरी आज थाउ से असत्य कथा सब दिन पई सत्य हे जिवा ती सबुदिन चिरदिन रजवती होकर रही हाँ महादेवंकर अभिशाप्य कारण स्त्री रजवती मासको थरे भूमि रजवती वर्षको थरे गोदावरी रजवती दिन को थरे जिन दिन गोटे दिन तार शुद्ध स्नान जिन दिन नृसिंह व्रत पड़ुथिबा दिन गोदावरी गोटे दिन शुद्ध लिंग पुराण रे प्रमाण देले হয় গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই নমন ওছে গো আমনি ওছে ওছে গো মাই তোমার তোমার নাই করছ হি আমার গাঁ লোকে জানলে মতে ए मर्ची नूनी किरिस का गाना सुनेगा আমার গাঁ লোকে জানলে মতে বাবু গো কেতে করবে ইনি মানো सुरुपिया से मगन कोठने नहीं नमन अच्छे 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 सुरुपिया से मगन कोठने नहीं नमन कृष्ण चंद्र बोली करी हमको तुम्हें ठकुआ छ नहीं ठकुबार नहीं ठकुबार नहीं आको राधा कृष्ण बाल्य विवाह जे नहीं कहछ
बाल्य हे कृष्ण चंद्र बोली करी तुम्हें ठाकुर अच्छा नहीं खबर को आगो राधा कृष्ण बाल्य विवाह कहे जे नहीं कहूछ कह जल्दी रंग हल्दी जना जीवाटा न कोन जल्दी रंग हल्दी जना जीवाटा न कोन झुमरे सुई देले न मारते की सुई देले न कोई को सुरती से मगन कोठने नहीं खाइलो रे मुचा माचा सर ढुंगा दिला खाइलो रे मुसा माचा चलर झुनगा दिला सेल माई कला जानेला सुका गला पेटी पिला सुका गला पेटी पिला खाइलो रे मुचा माचा चलर झुनगा दिला सुकावरी रे नखा गरी छानी सुकावरी रे नखा गरी माटी गोटे आनी दिव घर के साथ छानी सुकावरी रे नखा गरी छानी सुकावरी रे नखा गरी कृष्ण केबे तो से विवाह नहीं करे करी नहीं करी थई सब बेले रुक्मिणी को विवाह करिथिले कृष्ण जे बाल्य बेले तो तमे मो बिहा हिच गो भाई हे कथा तो राधा कृष्ण केवल छुआ थिला बेले विवाह हेतिले तुमे जदि से कृष्णचंद्र बेले मते मने करबी पकै कर कह आमर राधा कृष्ण जते बेले बाल्य विवाह करिथिनु कि आसी कर हमको विवाह करिथिले तुमर आड़े केते जण बराती आसीथिले राधांकर पक्षरे केते जण थिले तो आमे भूची काना बने कर खाइथिना किन लोग एंता मोरो टेंट हाउस आनी कर लगैथिना सबो कथा जदि बुझे कर कहबो बोजा पाटी आनी थिलो कि माँ मेलोडी से आनलो बुआ मेलोडी से आनलो कोई भोजी कलो से पायस बनानो कि पनीर कलो कि मटन कलो कि चिकन कलो कि चावल दी मटन चिकन कर सक एगो भोजी ने आमे वृंदावन गला थन सब दिन जे माइगो ई कथा कहले घर के नेब तो सुनो सुनो पुराण मितो इटा राधा कृष्ण कर विवाह चरित गो सुनो सुनो पुराण मितो इटा राधा कृष्ण कर विवाह चरित गो सुनो सुनो पुराण मितो तुम्बा पक्ष रु 8 जण गो आंब पक्ष रु 8 जण बटू मूला भार नेला गो क्षमा सोला विधा माइला सन भुजी चाली थिला दधिकृत गो सुनो सुनो पौराणित राधा कृष्ण विवाह चरित गो सुनो सुनो पौराणित सासों की जरूरत है जैसे जैसे सासों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए सांसों की जरूरत है जैसे सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए माई गो तुम पक्षर 8 जन आम पक्षर 8 जन होइथिनु आ सम विवाहरे योगदान देइथिले आ बटू जे मुलाभार नेले आ क्षमा सला विधा मारिथिले
ଆଉ ସେନ ଦଧି ଅନ୍ନ ଖାଇଥିଲେ ଗୋ ମାଇ ଆଗ ଚାରି ମେଘ ଖମ୍ବ ହେଲେ ତ ଗো ରୁକାବତୀ ତାରା ଗଣତ ଆଗ ନାରଦଙ୍କ ବୀଣା ବାଜିଥିଲା ତ ଗো ଶୁଣ ଶୁଣ ପରାଣ ଗୀତ ମାଇଗ ଆବର୍ତ୍ତକ ସାବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ଆଉ ପୁଷ୍କର ଚାରି ମେଘ ଆସି ଖମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ରୁକାବତୀ ହେଇଥିଲେ ତାରାଗଣ ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଯାହାର ବି ବିବାହ ବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାରଦଙ୍କର ବୀଣା ବାଜି ନାରଦଙ୍କର ବୀଣା ବାଜିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଇ ସମୟରେ ମତେ କାଁ ବୋଲି ଡାୟଲଗ ମାରବି ଯେ ଆପଣ ମାନକେ ଭଲ ଲାଗବା ଯେ ସେଟା ତାର ଡାୟଲଗ ହେତି ମୁଇନି କାନେ शास्त्र शास्त्र पुराण शास्त्र चलला समय बिहा चरित्र चालुचे आज्ञा हे लगे मुई ए हे नलर पहन जोर के गोला सुइटेबल लागबा के हेती लगे मुनी कहबा जन बेल के जनता चटनी दे हसी हमता যদি মনে পরতে নাই গো হরি বংশ দেখিব যাই যদি মনে পরতে নাহি গো হরি বংশ দেখিব যাই আগ ভাবি জয় দেব কলে রচন গো শুণ শুণ মো প্রাণ ধন জয় জয় দেব দেখা ভাবি জয় দেব কলে রচন রাধা মাই মো কথা শুণ রাধা মাই माई गो एई प्रकार राधा कृष्णଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ମୁଇ ବି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚରା ହଁ ହଁ ଆଗो ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗো ମାଇ କଥା ଏ ପୁଛିବି ଦେବ ବୁଝାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇଟା ଜାତି ମାଇ ଗো ବିହୁ ଉପରୁ କରିছে ଉତ୍ପତ୍ତି ନାରୀଙ୍କର ଉଦରେ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଲୁଚିଲା ଏ କଥା କହବ ନ ପ୍ରେମ ଶିଲା पंडित जानिबे भला होई कि राधा माई स्त्री पुरुष दुईटा जति बिहु उपर करिছে नारी जदि संसार रे थिले संसार केभे नहीं चले किंबा पुरुष माने रही करे नारी नहीं रहले दुनियाटा नहीं चले तो तिरी पुरुष दुईटा जाति बिहु उपर करिছে उत्पत्ति तो माई गो देखला तो इटा माने नारी मानंगर पेटरे कथा केनता लुचि कर रहसे से कथा टिक कथा नहीं लुची ई टुकी लोकर पे कोन नहीं लुचे कथा नहीं लुचे गो माई जनता नहीं जीर्ण है जे है कथा पचल कथा लुके को रखी पालन कहि देसन से कथा टिक कहो पाई करनी हमर नारी जातिंकर पेट भीतर कथाटा लुचि कर नहीं रहे हां हां लुचि को नहीं रहे हेंता हमर नंदा भी हेंता नहीं कहबलो ननी तुमर दादा के बोले पड़ला ना 100 टका चुप करी कहि देसन हां हां ई मां सुनबा धरणी सुन सुना
হই কি বাপ ধন মোর কলা কাহ্ন ওই কিরা ধামাই গো প্রেম শিলা আহা শুনো শুনো সূর্য জন দেই করি মন পুরাণর কথা এত কর হে শ্রবণ শ্রবণ আগো শুনো শুনো সূর্য জন দেই করি মন পুরাণর কথা এত কর হে শ্রবণ আগো হরিবংশ কথা যে কর্ণরে শুনিব শুনিব আগো অশেষ পাতক তার দহন হইব বর্মা এ বর্মা নে কান সুছ কই করি নে কান আর বন্ধ্যাননী গর্বে ধন পুত্র বন্ধ্যাস্ত হইଥିଲେ ননি পুত্র জন্ম হেব আরে হরিবংশ কথা কর্ণরে শুনিলে ভাগবত কথা কর্ণরে শুনিলে দুঃখ হইব তুম খণ্ডন মোর কথাকে মন দেই শোনা মহাভারত দেবী প্রমাণ মোর কথাকে মন দেই শোনা দ্বাপর যুগরে দেখ কুন্তি গর্ভ জাণ ছড় পুত্র বাবু গো হইলে জনম আগো দ্বাপর যুগরে দেখ কুন্তি গর্ভ জাণ ছড় পুত্র বাবু গো হইলে জনম আগো ভীম অর্জুন নকুল সহদেব পুণ যুধিষ্ঠির আমার রহিচন্তি বীর যে কর্ণ এথু অন্তে যায় না শোণ দেই করি মন পুরাণ কথা কর্ণরে শুনিলে কথা কর্ণরে শুনিলে দুঃখ হইব তুম খণ্ডন মোর কথাকে মন দেই শোনা মহাভারতর দেবী গায়ন মোর কথাকে মন দেই শোনা যেতেবেলে কুন্তি ছুয়া ଥିଲେ দুর্বাসা ঋষিঙ্কর বহুত সেবা কলে সেবা করুଥିଲେ তো দুর্বাসা ঋষি খুশি হইকর তাଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଲେ উপহার ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଜପମାଳା ଦେଲେ ଆଉ କୁନ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯେନ୍ ଦେବତାକୁ ତୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ ସେ ଦେବତା ଆସିକରି ତୋର ସଙ୍ଗେ ରତି ଶୃଙ୍ଗାରଟା କରବା ଆଉ ଯଦି ରତି ଶୃଙ୍ଗାର ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଦାନ ନେଇ କଲା ସାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନପୁଂସକ ହେଇଯିବା ତ କୁନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସତେ କଣ ଦେବତା ମୋର ଡାକଲେ ଆସିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବାଲୁତ କାଳରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି କୁନ୍ତିଙ୍କର କାନରେ ବ୍ରହ୍ମ ଡାଲି ଦେଲେ ଆଉ କୁନ୍ତିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତ କୁନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ନପୁଂସକ ହିସାବରେ ଥିଲେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପତ୍ନୀ ମାଦ୍ରୀ ଏବଂ କୁନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନେଇ ହଉତି ଦିନେ ଆଗ ଚୁପ କର ନହେଲେ ନେ କହେନ ଦିନେ ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମୃଗ ଏବଂ ମୃଗୁଣୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥିଲେ ତ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଏଇଟା ମୃଗ ମୃଗୁଣୀ ବୋଲିକରି ସରବିଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଇଛନ୍ ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ବାଜିଗଲା ତ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି କ୍ରୋଧରେ ଜର ହେଇଗଲେ ଆଉ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମୃଗ ମୃଗୁଣୀ ହେଇକରି ଶୃଙ୍ଗାର କଳା ସମୟରେ ତୁମେ ଆମକୁ ସର ମାରିଛ ଯଦି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ଯଦି ସମ୍ଭୋଗ କରବ बेले तुमर मुर्दुना फाटी कर मरीजिव अभिशाप्य देथिले पंडु राजांको बोलिकर पंडु राजांकर दुईटा पत्नी माद्री एवं कुंतींकर गर्भरे पुओ झियो नै होते तो कुंती देवी चिंता नै कर महाराज मते बाल्यकाल रे दुर्वासा ऋषि गुटे जपमाला दैछले से जपमाला साहाय्य रे मुई सब पुत्र जन्म करि पारबी तो धर्म ठारु पाइथिले युधिष्ठिर पवन ठारु पाइथिले भीमदेव
ଇନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ। ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ନକୁଳ ଆଉ ସିଏସ୍କେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସହଦେବ। ସହଦେବ। ତ ଇ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି 6 ଭାଇ ହଁ ହଁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ ତ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥାଏ ଚାଲୁଥିଲା ଆଗ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଜାଣ ଜାଣ ଆଗ କୃଷ୍ଣ ଯେ ସାରଥି ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ନିର୍ମାଣ ଆଗ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଜାଣ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ସାରଥି ଅର୍ଜୁନ ରଥି ଥିଲେ ଜାଣ ଆଗ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ସୁଯୋଜନ ଇଟା ମହାଭାରତର କଥା କର ହେ ଶ୍ରବଣ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ଭାଗବତ କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ପାପ ହୋଇବ ତୁମ ଖଣ୍ଡନ ମୋର କଥା କେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ପୁରାଣ କରୁଛି ମୁହିଁ ଗାୟନ ମୋର କଥା କେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ରସାଲି ଚୁମ ଦେତି ଦୁଇଟା ଗଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ କାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥକୁ 21 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠେଲିଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଠେଲିଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରଥକୁ କ୍ରୋଧରେ କର୍ଣ୍ଣ ଜର ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୁଟେଶ୍ୱର ଯେନ୍ତା ମାରି ଦେଇଛି କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ରଥ 1 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ହାତ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଶଂସା କାକେ କଲେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତ ଅର୍ଜୁନ ଚିଡ଼ି ଗଲେ ମୁଇଁ ତାର ରଥକେ 21 ହାତ ଦୂର ଖେରିଦେଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା ନି କଲ আর মোর রথকে গুটে হাত খেলা যে তুমি তার প্রশংসা করিছ অর্জুনকে বুঝাই করে কহুছন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ণর রথ সংখাড়িকে জানো কি কর্ণর রথ আউ তোর রথরে অঞ্জনর সুত হনুমান অছন সৃষ্টিকর্তা গোলক বিহারী বিষ্ণু মুই অছে সে রথকে যদি কর্ণ ঠেলি দেইছে বলে তার কেতে শক্তি থিবা লাস্টকে কর্ণঙ্কর রথটা ভাসি গলা সেই সময় কৃষ্ণ ছড় করে দেলে যে এই সময় যদি অর্জুন কর্ণকে নেই বধ করবে বলে আর তোর এনতা 100টা হাজারটা অর্জুন আসলে বি কর্ণকে আর নেই মারি পার তো সেই সময় অর্জুনকে যেতেবে অর্জুন মারি দিছন কর্ণর মৃত্যু হয়ে গলা তো মা কুন্তি কান্দুছন যুধিষ্ঠির পচরালি যে মা আমার পক্ষর কেতে জন মলে তুমি নেই কান্দি ই কর্ণ তো আমার শত্রু মলা পরে তুমি কেনতা কান্দুছ বেলে তো সেই সময় কুন্তি দেবী কথা শুনে করি কাই বলে জানিছ সর্বপ্রথমে বাল্য কালরে কর্ণকে মুই হেখা জন্ম করি মোর সবুঠারু বড় পুଅ ହେଲା কর্ণ ই কথা তোমার ভাবরে মুই লুচেই করে রখিথিলি বাবু ই কথা শুনলা পরে যুধিষ্ঠির ক্রোধরে জর হয়ে গেলে মাঙ্কর উপরে এই বড় কথা তুমি লুচেই করে রখলো মা মুই তোমাকে আজি ঠারু অভিশাপ পে দউছি নারী জাতিকে নিজে মোর ভাইকে মুই মারি দেলি যুধিষ্ঠির অভিশাপ পে দেলে যে কোনসি নারীঙ্কর গর্ভরে গুপ্ত কথা লুচি করে नहीं रहे दिन करे कली जुगरे से नारी माने गुप्त कथा लुचे कर रखी नहीं पारन 5 लोग बसले हमर कथाटा बाहरी जैसी अरे जल से पतला कौन है कजल से काली जल से पतला कौन है कजल से काली अग्नि से कौन तेज है कौन है धरती से भारी हिंदी रामायण रे कबीर दास कहले जल ठारू पतला किनटा अछि जानि छ जल ठारू पतला कागज मन निर्मल जार देही उद्धव गंगा जल जल से पतला कौन है कजल से काली कजल ठारू कला जिनिस किनटे जानि छ कजल ठारू कला डाबर कलंक मणिशंकर देहरे जदि थले कलंक लागि गला सारा जीवन पर्यंत सेटा निलिभे
जल से पतला कौन है कजल से काली अग्नि से कौन तेज है अग्नि ठारू तेज जिनिस किनटा जानिछ खरा नहीं नहीं अग्नि ठारू तेज हैला मनुष्यंकर क्रोध मनुष्य जदि थरे क्रोध होइछे मां बापा भाई बहन किछि विचार नहीं करे अग्नि से कौन तेज है कौन है धरती से भारी धरती ठारू बड़ा बोझा किनटा जानिछ धरती टाना बजो बुझा जेसीबी गाड़ी थीवा मां बापा पाखरे झियो जन्मटा होचे धरती ठारू बड़ा बोझा हाँ हाँ मोर झियो के केंता कर भल घर गुटे बटाबी मोर झियो केंता कर सुरुखुरु करे कटबा जदि से मां घर जदि भल घर के झियो खटी जाई छे आहा बोले सेटा होचे तार लागि स्वर्ग द्वार स्वर्ग द्वार। स्वामी जेंता भी थाओ निजर स्वामी निजर माँ बापा निजर सासू ससुर के माँ बापा परी मान्यता देवा आर से झियो जदि तार बापा घर के स्वामी संगे गेल लाई करे एला बोले सेटा कलंकिनी नारी बोली कर तुमे जानि थिबा आहा बुझी पारे छ तो युधिष्ठिरंकर साप्य कारणरू झियो पिला माने कथाबार्ता पेटेनी लुके पा तेणु कर झियो माने ससुर घर के गला परे परे आउ माँ बापा घर के आसवार कथा न हेसी एंता बुली चकी आइले किछि कथा नहीं आउ सब दिन तिहारे बाहरे एले तिहारे बाहरे समस्ते आएसन जे जदि माँ बापा घर के गले ताको कलंकिनी नारी बोली कर कहसन रामायण रे धुबा एवं धुबेन थिले जानिछ न तार माँ घर के बुली गला धुबेन बोली करी ताको केते कथा कहि पकाला धुबा आ से कारणरू रामचंद्र को सीता वनवास पठे देले पुणी थरे तेणु करी नारी जाति आमे जेंता भी होते स्वामी एवं ससुर माँ बापा घरे रह सासू ससुर घरे रहबार नलिल आगो सोणी राधिका होइले मौन मदनारते नंद नंदन राजे को बाट को माइले लाते फिटिलर गला खंज सहित आहा श्याम भीतर को गले उठराई बोली बेनी पूज तुली नारायण 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 जाई पलंग पर बसिले नारायण तो राधा कृष्ण हस्तरे ननी बंधा पड़ी जेबे माँ बापा अजा आई समस्ते आसबार पड़बा आउ दान दक्षिणा करी करी ननी के नहीं करी जीवार पड़बा तो प्रथमे झियर मनस्कामना कुशल हिसाब रे सखा पुण्य कामना करी करी भजन दे जीवा तमर सांडा के धर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सखा हो जेतु कली जुग जगतर नाथ जगन्नाथंकर टिकिबा केनता भाबरे ब्रह्मारु सुबुचि सुण ओम साईनाथ ब्रह्मारु सुबुचि सुण श्री जगन्नाथ सेना सुनो श्री जगन्नाथ ब्रह्मरु सुबुचि सुनो ओम साईनाथ
সাগর মন্থন মেঘর দুন্দুবিয়বা পৃথিবীর কোপন আ আ আ আ পবনর প্রতিধ্বনি সাগর মন্থন মেঘর দুন্দুবিয়বা পৃথিবীর কোপন পরম ব্রহ্ম যায় শুণ পরম ব্রহ্ম যায় শুণ শুভে নাহি রাগ ব্রহ্মরু শুভুচি শুণ শ্রী জগন্নাথ ও ব্রহ্মরু শুভুচি শুণ শ্রী জগন্নাথ হরু শুভুচি শুণ ওম তো এবে মা বাপাকে টিকে ডক্কা যাও একজনের ডকা আইছে না সব ক্লিয়ার করে আইছে নাকি দান দক্ষিণা নাই দেবা হে বলাঙ্গীরর বন্ধা কুবি হ সুজনে বলাঙ্গীরর বন্ধা কুবি বলাঙ্গীরর বন্ধা কুবি হ সুজনে বলাঙ্গীরর বন্ধা কুবি 5,000 টাকা দেলে ননিকে দেবী 5,000 টাকা দেলে ননিকে দেবী হো ননিকে দেবী নিহেলে আমার সঙ্গে নেই যিনি হো সুজনে আমার সঙ্গে দিবি আমার সঙ্গে নেই যিনি হো সুজনে আমার সঙ্গে নেই হুকুম 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 তো মা বাপা টঙ্গা 5,000 ধরি করি তুমি কম কহলো গো ঠিকাদার জানিছ চারটা বোলেরো আছে আমার আগে 5 বললে 10 দশন গো হেতি লাগি মই কে 10 কই দে কুড়ে দেবি বইনি হেতি লাগি 5 বললে 10 पहले तेन के नोनी के सबसे गेल के करबा जान सब तांकर आई ओजा ओके सोसे भी आले भी मोर नातन रे बुआ बोलबे अरे समय भात काढू तिले बिछोना ने धरले पेटर भात निजी যদি বা ননিরাই অজা থিব সুজন নন্দিরাই অজা থিব যদি ননিরাই অজা থিব সুজন ননিরাই অজা থিব 1000 টঙ্কা দেই নাতেন কে নেব 1000 টঙ্কা দেই নাতেন কো নেব গো নাতেন কো নেব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজন মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব
দুইটা থিসন बोले माँ তার घर মা में ঘর आयो বাটন जा মামু আইও যা বাপা ঘর বাটন বি আইও যা আসবে তেনকে 2000 हजार हजार 2000 ননির মার মা বাপা আসবে আর ননির বাপার মা বাপা আসবে हाँ ଆଉ ହଜାରେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇ କରି ନିଜ ନାତେନକେ ନେଇ କରି ଯିବେ आरो जेते बेले ନହେଲେ ନାଇଁ ଛାଣେ ଆମ ଘର କେ ବଢି করে বসে ननी जेते बेले बड़ नि हबा के ହଁ ହଁ बिहा करबार लेग हेबा ହଁ ହଁ बेले ताकर मामू माई घर नु हल्दी तेल नि आनले गंसा मंगला नै छ ଗଂସା ମଙ୍ଗଲାନି ହୁଏ यहाँ दे ताकर मामू माई के टाको ତାଙ୍କ ନନା ମାମୁ ଇ ବାହାଲା ପୁନିଲୁ ଚନା ବାହାଲା ପୁନିଲୁ ଚନା বাবু গো নেই ডাকো না বলু ছন मोटा मोट दी মোটা মোট দি দিও নিজ ঠিক আছে মোটা মোট টঙ্কা টঙ্কি 10-20 হাজার দিও ଆଉ যেতে অছ বাননি সতে হো মামু আর ননা কি তোমার ভাঞ্জি তোমার ভাঞ্জি পড়িছে গহনা গো মামু আননা তমকু হজারে টঙ্কা জরিমানা গো মামু আননা তুমি মুকলে করি নেব সিনা গো মামু আননা ননির মামু না আসবে মামু ননা আসবে দুইটা মামু না তার মাই ঘর বাটুর মাই মামু মাই হ্যাঁ হ্যাঁ আউ মামু ताके বাপা ঘর ननी मोसा मेसी आबे ताको बड़ू बड़मा आबे कोका काकी आबे रुंगा रुंगी सुंगा सुंगी मितो मितो खुलपा আহা ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করোনা ଆଉ ନନିର ମଶା ମାଉସୀ ହୁସିଆର ହେଇକରି ତମେ କେନେ ଲୁକି ଅଛ ତମେ 500 ଟଙ୍କା ଧରି ଆସ ବାଉଁଶଲି ମାଉରସ ତମକୁ କିଏ ଦେମୁ ମହୁରସ ବାଉଁଶଲି ମାଉରସ মশা মাউসী 500 টাকা ধরে করে আইবে নেবে ইয়ে নেই আসবার পরে মা বাপা আসো মামু মেয়ে আর মা বাপা আসো হ্যাঁ ঠিক আছে মা বাবা আস ননা মামু অজাই মিশি করে টঙ্কা 5000 দিও ডাকলো না মামু আগো আমি তো স্ট্যান্ড আনিଥିଲୁ যে 5 লাখ ଆଉ କାଣ ବୋଲସନ পট কাটিছিনু সব করা হইছিল বুঝলো 5000 বলে আগে 10000 দেশ হ্যাঁ দান দক্ষিণা করো আউ বন্ধু ননা মামু আসিছন কে নাই আসবা গো ঠিক আছে দান দক্ষিণা করার নিও আসো ধর আসো মা বাপা আসো আগন্তুর আজ বহু লক্ষ্মী সকলার সিদ্ধি আর বাস্তরণম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদত্ত গোবিন্দম চরণার বিন্দম বালিকা অঙ্গর অষ্টরোগী ষষ্ঠী ব্যাধি সব খণ্ডন হো একবার হরি বল 120 ବର୍ଷ ପରେ ମାୟ କରନ୍ତେ একবার হরি বল ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରବୀଣ କରନ୍ତେ একবার ହରି ବୋଲ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ হরি বল চিনগমা আহা যশোদা কৃষ্ণଙ୍କୁ দুই লোক চিনব কুলে বসাই মুখে চুম দেই ক্ষীর খুয়াই যে কহে মধ্যনা তৈন আসা 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 জড়িবে নি কর মামু ননা গো মামু মামু মাই দান দক্ষিণা করি তোমার দান দক্ষিণা কর মামু মাই গো
ତାଙ୍କର ମାମୁ ମାଇ 500 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହି ବାଳିକା ବାଳକ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ କବାର କାହିଁନା ତ ନା अनाप अनप बालक तार दुख जाय सुख प्राप्त हो एक बार मां सरस्वती तनको विद्या प्रदान करते एक बार हरि बोल उली 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 माता मने सुन धैरा कली गोल सुन धैरा कली राधा कृष्ण केली संपूर्ण कली माता मने तुम्हार घर को चावना बोलो श्री राधा कृष्ण की जय शिव पार्वती की जय जय मां लक्ष्मी काली की जय ग्रामर सर्वदेवा देवी की जय जय मां बंजारन की जय जय मां सरस्वती मैया की जय शिव